इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वयंप्रभा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आज आम आलोचना करवा कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाजर संज्ञा एवं तार भूमिका किभली आमको विभिन्न उपाय सहायता प्रदान करिथाय एवं ताहा किभली वर्तमान एक मुख्य अंग हिसाब से परिगणित होगा जाउछि से विषय में आम आलोचना करिबा। जो नागरिक समाज कथा आम कहूचे ताहा बहु पुरा कालर मध्यम प्रचलित। यह एक नूतन धारणा बा कॉन्सेप्ट नुहे, तथापि वर्तमान यार प्रचलन अधिक मात्रा रे करा जाउछि। तेबे पूरा काल रे आम देखा पाइबा अरिस्टोटल सिसेरों भली दार्शनिक सेमानंक समय मध्य ये सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज जो संज्ञा से विषय रे आलोचना करा जाउथिला। से समय यहाकू एक राजनीतिक अनुष्ठान सहित तुलना करा जाउथिला एवं से धारणा किछि समय पर्यंत बलवत्तर रहिला परे तापरे धीरे धीरे एथिरे सामान्य किछि परिवर्तन हेबाकू लागिला। आजिकालीर समय रे यह संपूर्ण रूपे भिन्न अर्थ बहन करे बा भिन्न अर्थ ग्रहण करे। यह साधारणतः गोटे स्वयं शासित अनुष्ठान बा स्वयं शासित गोष्ठी जहाँकि राष्ट्र ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न बा संपूर्ण रूपे अलगा। तेणु यह बुझा आमको यही धारणा मन में रखा पड़ो जे यह एक स्वयं शासित बा स्वयं चालित बा स्वयं संपूर्ण अनुष्ठान गोष्ठी जहाँकि राष्ट्र ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न। एवं आधुनिक समाज रे सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज कहले आमे तार अवतारणा प्रथम देखिबा स्कॉटलैंड एवं यूरोपीय महादेश रे जो आसिला अभ्युदय एनलाइटनमेंट बा अभ्युदय नूतन चिंताधारा नूतन सोचना बा नूतन चिंतन ये सब प्रथार जो नूतन प्रचलन करागला से समय रे सेबे ठारू नागरिक समाज बा सिविल सोसाइटी विषय रे आलोचना हेबाकू लागिला। यह होची प्रथम निदर्शन जेतेबेले कि आमे नागरिक समाज कथा चिंता करिबाकू लागिले पढ़िबाकू लागिले बा से ऊपरे लिखिबाकू लागिले। तापरे idea of civil society parallel but distinct from the state टॉमस पेन एवं G.W.F. हेगल ए भली दार्शनिकों मतरे नागरिक समाज होउची समांतराल किंतु संपूर्ण रूपे भिन्न। समांतराल कहा सहित ना राष्ट्र सहित समांतराल किंतु यह संपूर्ण रूपे भिन्न। किभली भिन्न से विषय रे आमे परवर्ती पर्याय आलोचना करिबा। सिविल सोसाइटी इज अ डोमेन वेयर एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स टेक्स प्लेस। मुख्यतः आमको यह बुझिया पड़ो जे यह नागरिक मानकर एक समाहार जोठी नागरिक माने संघबद्ध होई कोनोसी एक नूतन चिंताधारा बा गठन धर्मी चिंताधारा नहीं समाज रे सामान्य परिवर्तन आनिबा पई चेष्टा करती ताहाको आमे हुएत कहि परिबा जे एक नागरिक समाज बा सिविल सोसाइटी एवं एथिरे एसोसिएशन ऑफ सिटीजन्स नागरिक मानकर गोटे संघ एवं जहाँकि अकॉर्डिंग विथ देयर इंटरेस्ट डिजायर्स एंड विशेस जहाँकि से नागरिक मानकर इच्छा सेमानकर कामना एवं सेमानकर जो अंतर्निहित इच्छा शक्ति
ताकू ही रूपांतरित करबा पई कार्य जो संकल्प निया जाए जो अनुष्ठान रो सृष्टि हुए जो कार्यर आरंभ करा जाए ताकू ही आमे कहि परिबा नागरिक समाज। वर्तमान देखिबा ग्रामसी आंटोनियो ग्रामसी जे कि जड़े इटालीय दार्शनिक से सिविल सोसाइटी एज एन एक्सक्लूसिव सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी तेणु से कहले जे नागरिक समाज हेउची एई भली एक अनुष्ठान बा एई भली एक व्यवस्था जेउठारे संपूर्ण रूपे अलग भावरे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी अगेंस्ट टिरानी जेउठारे एक राजनैतिक चिंताधारा नहीं कार्य करा जाए स्वतंत्र रूपे भिन्न बा स्वतंत्र राजनैतिक चिंताधारा नहीं कि कौनसी कार्य करा जाए एवं ताहा स्वेच्छाचारिता विरुद्ध रे परिचालित स्वेच्छाचारिता टिरानी इन सोसाइटी मनीष केबे कौनसी स्वेच्छाचारिता बशवर्ती होगा चाहे ना कहीं ना मनीष निजर चरित्रवत्ता दृष्टि बा निजर अंतर्निहित गुणावली जो मनीष सब चाहे स्वतंत्र रही तेणु जो टिरानी सूत्रपात हुए स्वेच्छाचारितार सूत्रपात हुए सेठी अनेक द्वंद्व द्वेष देखा जाए। तेणु ग्रामसी को कहवा कथा जे नागरिक समाज यही एक व्यवस्था जहाँकि स्वेच्छाचारिता विरुद्ध रे स्वतंत्र राजनैतिक अभिसंधि नहीं कार्य कर 1990 दशक बेलू यह एक विश्वव्यापी प्रचलन बा एक विश्वव्यापी शब्द हिसाब रे विश्वव्यापी धारणा हिसाब रे प्रतिपादित होगा लगेगा एवं जड़े लेखक बा दार्शनिक एलेना ट्रिफोनोवा तांको कहवा कथा जे पोस्ट कोल्ड वार जेटजिस्ट बा एक धारणा जोटा कि कोल्ड वार परवर्ती समय रे घटवा लगे। कोल्ड वार आम जाचे कोल्ड वार हूँ एक टेंस रिलेशनशिप बा शत्रुतापूर्ण आचरण कहा भितर ना पूर्व सोविएट यूनियन पूर्वतन सोविएट यूनियन एवं अमेरिका से दुहे से सुपर पावर हिसाब से परिगणित थे एवं सेमानंक भितर जो अति तीक्त संपर्क जदियो सीधा सड़क से भितर कौन युद्ध लागुन तथापि सेमानंक भितर युद्ध परी परिवेश सृष्टि होता कहीं दुहे दुहिंकर शत्रुता आचरण में व्यस्त थे सेमानंक भितर जो तिक्त संपर्क से दिन दिन बढ़ा लगुला एवं से संपर्क समय पृथ्वी रे जो नूतन चिंताधार सूत्रपात है सेटा सिविल सोसाइटी द्वारा बा नागरिक समाज द्वारा किछिटा प्रतिपादित है एवं यह थिला एलेना ट्रिफोनोवा मत। तापर 90 दशक पर आम जानूचे एनजीओज बा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अण सरकारी अनुष्ठान जो माने नॉन गवर्नमेंट जो माने सरकार सहित कौन उपाय कौन प्रकार संपृक्त नुहति। एनजीओज हैव इमर्ज्ड as an important force working to democratize the decision making process। तेणु अनेक क्षेत्र में आम देखुचे ये गुड़ाए गोष्ठी वर्तमान मुंड टेकी जो माने कि अनेक गठन धर्मी बा जो माने समाज रे संस्कार धर्मी दिगरे कार्यरत अछंती जमती कि आम जानुचे कौन ना ह्यूमन राइट्स मानविक अधिकार क्षेत्र में अनेक अनुष्ठान काम करुचंती मानवीय अधिकार एवं केतक जहाँ किसी निष्पत्ति ग्रहण करा जाउची सरकारी स्तर रे विभिन्न राष्ट्र रे बा विभिन्न
जोटाको आमे कहूचे अनुष्ठान जोगुड़ा कि जमती कि आमे कहि परिबा मिलित जातिसंघ बा एई भली कोनोसी गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान रे जहा किछि निष्पत्ति ग्रहण करा जाउची राष्ट्र हित बा राष्ट्र भिन्न अनेक अनुष्ठान अछंती जो मानकर भूमिका मध्य मनुष्य जीवन रे अनेक किछि प्रभाव विस्तार करि थाए तेणु से भली अनुष्ठान रे जो निष्पत्ति जमती कि उदाहरण स्वरूप मु गोटिए कहली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बा मिलित जातिसंघ तेणु तार निष्पत्ति मध्य सारा पृथ्वी व्यापी सारा पृथ्वी ऊपर प्रभाव पकई था तेणु ये भली गुड़ी अनुष्ठान अछंती जो माने कि ए दिगरे कार्य करी से दिगर कार्यपंथा को विशेष रूपे प्रभावित करि पारुछंती तेणु डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो बा प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स मानवीय अधिकार हो एवं एसेंशियल सर्विसेज टू द नीडी एसेंशियल सर्विस जमती कि आम कहि परिबा वर्तमान धरा जो इजराइल एवं हमास मध्य जो युद्ध लगी सेठी अनेक एसेंशियल सर्विस दरकार पड़ुची मेडिकल एड हो बा सेमानक पई रिलीफ हो बा सेमानक पई पानीय जल हो एमती किछि अनेक दरकार दरकार पड़ुची जहाँ जोगेबा नितांत आवश्यक एवं यही भली क्षेत्र रे यही भली दिगरे अनेक अनुष्ठान अछंती जो माने कि निरवच्छिन्न भाव में कार्य संपादन करि आसुछंती तेणु से भली अनुष्ठान जहाँ को कि आमे पॉपुलरली बा सार्वजनीन भाव में आमे जहाँ को आमे जाने एनजीओ हिसाब रे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एमानकर संख्या यथेष्ट अधिक वर्तमान पृथ्वी सारा एमानकर परिव्याप्ति एवं समग्र विश्व रे बस अनेक देश रे मध्य एमानकर उपस्थिति बेस अनुभव करि हेउछि तेणु जो नागरिक समाज रो जो धारणा तार सम्यक आलोचना करबा को बोले वर्तमान आम देखिबा जे सिविल सोसाइटी इज द स्पेस व्हिच इज आउटसाइड द realm ऑफ फैमिली मार्केट एंड स्टेट तेणु प्रथम कथा हम मन रखा पड़ो कौन ना यह एभली एक अनुष्ठान यह एभली एक धारणा बा यह एभली एक व्यवस्था जहाँ की परिवार बजार एवं राष्ट्र ये तीन अलग कार्यपंथारे हो बा सेमानकर नीति नियमावली रे हो बा सेमानकर उद्देश्य रे हो ये सब संपूर्ण रूपे भिन्न तेणु प्रथम कथा हमको मन रखा पड़ो जहाँ को आम नागरिक समाज बोली कहूचे से माने बा से गुड़िक परिवार ठारू निश्चित भाव में भिन्न कहीं आम जाने परिवार हो एक गुरुत्वपूर्ण सामाजिक अनुष्ठान एवं यह ठारू भिन्न मार्केट बा जोटा आम कहूचे बजार आजिकल आमर अर्थव्यवस्था अनेकांश मार्केट उपर निर्भरशील बा बजार उपर निर्भरशील से तेणिकी देशीय बजार होता बा अंतर्देशीय बजार होता निश्चित भाव में वर्तमान मार्केट रो भूमिका अर्थनीति को प्रभावित करिबारे यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण एवं तृतीय है स्टेट बा राष्ट्र तेणु राष्ट्र ठारू मध्य सिविल सोसाइटी भिन्न सुजान रुडोल्फ जे कि एवं लैरी डायमंड जेफ्री अलेक्जेंडर माइकल ब्राटन एनजी जॉयल हैव डिस्क्राइब्ड कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट वेज तेणु ये भली अनेक पाइबा आमे जे माने कि सिविल सोसाइटी बा नागरिक समाज उपरे अति विस्तृत भाव में आलोचना करिसेंती एवं सेमाने विभिन्न समय एवं विभिन्न अनुष्ठान गुड़ी को आखि आगे रखी से भूमिका को आखि आगे रखी से माने बहुत किछि आलोचना करिसेंती जेउथु भी आमको सम्यक धारणा मिले जे नागरिक समाज कहले कौन बुझा जाए तेणु एमाने होचंती किछि अग्रणी नामी लेखक जो माने कि से उपरे विस्तृत आलोचना करिसेंती वर्तमान देखिबा वर्ल्ड बैंक बा विश्व बैंक मध्य
एमानंकर भूमिकार गुरुत्व अनुभव करी एमानंक उपरे एक टिप्पणी प्रदान करिसेंती। कोन ना सीएस बा सिविल सोसाइटी। Civil society refers to a wide array of non-governmental, non-profit organizations that have a presence in public life. ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି wide array of non-governmental organizations। ଏମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ବହୁତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ପୃଥିବୀ ସାରା ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ। ପ୍ରଥମ କଥା ଅଣ ସରକାରୀ ବା ସରକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍। ଏମାନେ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜ ସେବା ବା ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ମେମ୍ବର୍ସ। ଏବଂ ଏହା କ'ଣ କରେ ନା ସେହି ସମାଜରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଚାହିଦା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ବା ସେମାନଙ୍କର ଚାହିଦା କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ, କେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନେଇ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଥିକାଲ, କଲଚରାଲ, ପଲିଟିକାଲ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଅର୍ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ କନସିଡରେସନ୍ସ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କ୍ୟାନଭାସ୍ ବା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଥିକାଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, କଲଚରାଲ ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ, ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଏସବୁ ବା ପରୋପକାରୀ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ କହିଲେ ଆମର ପରୋପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ରହି ଏମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ କରିପାରିବା ବୋଲି ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ଅତି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଧାରଣା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧର୍ମୀ। ସମାଜରେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚେଷ୍ଟିତ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ସମାଜରେ। CSOs ବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, CSO ବା ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, wide array of organizations, community groups, NGOs, labor unions, indigenous groups, charitable organizations, faith-based organizations, professional associations, foundations। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଆକାରରେ ବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ରହି, ସମାଜ ଭିତରେ ରହି ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। NGOs, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଅଣସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଲେବର ୟୁନିୟନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେମିତି INTUC, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ କଂଗ୍ରେସ ବା ଏଇଭଳି ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଏଇଭଳି ଅନେକ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲେବର ୟୁନିୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ମୌଳିକ ବାସିନ୍ଦା, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ବାସିନ୍ଦା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜରେ ମୌଳିକ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି
बा सेमानंकर जो परिचय धीरे धीरे सेटा लोप पाइबा पई लागुची बोली अनेक चिंता नायक कोन करूचंती ना सेमानंकर परिचय को किभଳି अक्षुण्ण रखी हेबो से दिगरे मध्य चेष्टा करिबा पई सेमाने आगे आसुचंती तेणु इंडिजिनस ग्रुप्स बा जो माने कि खूब आमे कहि परिबा जो माने कि हमरो धरा जो जंगल रो वास करूथिबा लोक बा सिविल ट्राइब्स होंतु ए भଳି गोष्ठी जो माने कि निजर परिचय निजर संस्कृति एवं निजर भाषा ए सब को बजाय रखिबा पई अनेक समय से माने मध्य आगे आसुचंती निजर अस्मिता रे तेणु तापर आसिले चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो माने कि विभिन्न चैरिटी बा संवेदनशील बा जोटा राष्ट्र विभिन्न राष्ट्र भितर बा समाज भितर विभिन्न समस्या रे पड़िथिबा लोक मानक प्रति जो माने सदैव भाव रे बा निजर सहानुभूति नै कार्य करंती से माने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोली कहा जाए फेथ बेस्ड जो माने कि धर्म भित्तिक अनुष्ठान से माने मध्य आसीबे या भितरे प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो माने कि विभिन्न वैषयिक अनुष्ठान ए माने मध्य ए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रो अंतर्भुक्त बा परिसरभुक्त बोली कहले अत्युक्ति हेबो नाही वर्तमान देखिबा सिविल सोसाइटी मध्य कौन कौन आउ सब जाऊँगी तेणु सम्यक भाव में वर्तमान देखा गले जहाँ कि पूर्व आलोचना कले ताहारी उपरे आउ टिके गभीर भाव में चिंतन बा गभीर भाव में दृष्टि बा आलोकपात करवा तेणु प्रथम कथा है एनजीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आर रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड ग्रुप्स तेणु आमे सिविल सोसाइटी कहले बुझिबा किछि एनजीओ बा अण सरकारी अनुष्ठान गोष्ठी जो माने कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लाभखोर मनोवृत्ति नै जो माने कार्य करू नाहंती एवं से माने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो माने कि गोष्ठी बा हमर जो लोक मानकर बा जनसाधारणकर जो कम्युनिटी सेठारे से माने रही कार्य करंती बा सेही ठारो ही से मानकर सृष्टि एवं दैट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एवं से मानकर गोटे संगठित गठन प्रणाली संगठित से माने संगठित एवं रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड ग्रुप्स जो माने कि पंजीकृत रजिस्टर्ड एंटिटीज एंड ग्रुप्स तेणु एई भଳି किछि गोष्ठी जो माने मध्य पंजीकृत वर्तमान देखिया दुई रे ऑनलाइन ग्रुप्स लाइक सोशल मीडिया कम्युनिटीज विथ एक्टिविटीज दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बट may not necessarily have physical legal or financial structures ये आसुचंती द्वितीय प्रकार रे जो मानको कुआ जाय परिबो ऑनलाइन ग्रुप्स जेमति आज कले हम देखुछे विभिन्न सोशल मीडिया कम्युनिटीज अछंती जहार क्षमा करिए जहार भूमिका समाज मध्य अति गुरुत्वपूर्ण होबार लगी तेणु सोशल मीडिया कम्युनिटीज विथ एक्टिविटीज दैट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एवं सेमानंकर एई भଳି कार्यकलाप जहाकू आमे सुचारू रूपे संगठित भाव में संपादना करा जाय थाए बट मे नॉट नेसेसरली हैव फिजिकल लीगल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स एवं सेमानंकर हुए तो कौनसी बाह्य बा आखि को देखा गला भली फिजिकल लीगल जोटा के आईन संबंध बा फाइनेंशियल जोटा के आर्थिक ये सब परिचय बा ये सब दृष्टिभंगी ठारू एमाने सामान्य दूर रही कार्य करती तीन रे देखिबा सोशल मूवमेंट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन मिलित भाव रे नागरिक माने अनेक समय रे मिलित होई किछि कार्य संपादन करिबा पई आगे आसी थांती तेणु एई भଳି सामाजिक
विप्लव बा सामाजिक परिवर्तन ପାଇଁ उद्देश्य कार्यपन्था जोटा कि सामूहिक कार्य संपादन रे प्रतीत होई थाए एवं ऑनलाइन और फिजिकल आउ किछि एई भली जो माने कि मध्य ऑनलाइन रे उपलब्ध थांती एवं समान मध्य फिजिकल मोड रे मध्य अवेलेबल थांती बा देखिबा को मिलंती। चार रे आमे कोइ परिबा रिलीजियस लीडर्स धर्मीय गुरु बा नेता फेथ कम्युनिटीज जो माने कि मध्य एई भली विभिन्न विश्वास धर्मी अनुष्ठान एवं फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस से भली जति आमे कोइ परिबा विश्व हिंदू परिषद हला बा एमती एमान को फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोली आमे कोइ परिबा से भली लेबर यूनियंस लेबर ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स एमाने मध्य सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रो अंतर्भुक्त तेणु लेबर यूनियन जहाँ विषय आम कि समय पूर्व आलोचना करूले आलोकपात करूले लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भली संस्था जो मान कि आमर श्रमिक गोष्ठी को नहीं कार्यरत तेणु से प्रतिनिधि रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स तेणु जो माने वर्कर मानकर बा श्रमिक गोष्ठी एमानकर प्रतिनिधित्व करुथिबा बड़ी अनुष्ठान बा गोष्ठी से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रो अंतर्भुक्त होई पारिबे। छरे आमे देखिबा सोशल एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉइंग इनोवेटिव अप्रोचेस फॉर पॉजिटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स अनेक समय एभଳି किछि उत्साही व्यक्ति अछंती जो माने निजर उत्साह बा निजर उद्दीपना को नहीं कार्य करती तांकर उद्देश्य हिता सामाजिक एवं परिवेश भित्तिक लक्ष्य साधन करिबा तेणु किछिटा इनोवेटिव अप्रोचेस बा नूतन प्रकार पंथा ग्रहण करी किभଳି समाज रे उन्नतिमूलक परिवर्तन आनी हेबो से विषय रे सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स तेणु सामाजिक एवं परिवेश जनित बा परिवेश भित्तिक लक्ष्य किछिटा हासिल करिबा पई अनेक समय किछि व्यक्ति किछि अनुष्ठान को मोबिलाइज करी समाने कार्य करिबा पई आगे आसंती सेमाने मध्य यार अंतर्भुक्त ग्रासरूट्स एसोसिएशंस एंड एक्टिविटीज एट लोकल लेवल एवं अनेक समय जो माने अति निम्न स्तर रही कार्य संपादन करती समाज रे एभली लोक अछंती जो माने कि विश्वास करती जे जो माने समाज सर्वनिम्न स्तर बा जो सर्वनिम्न स्तर रे जो माने अछंती सेमानक पाखरे विभिन्न सुविधा सुजोग पहुंची पारु नाही समय अनुसार बा ठीक रूप रे से रूपायन होई पारु नाही तेणु से मानक पई काम करिवाटा सेमानक पई एक महत् चिंतन बा महत् उद्देश्य बोली परिगणित करी सेमाने सेमानकर उन्नति कल्पे कार्य करिथांती से अनुष्ठान मध्य सिविल सोसाइटी हिसाब रे परिगणित होंती। कोऑपरेटिव्स ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स एवं अनेक समय अच्छी जो गुड़िक सब कोऑपरेशन विभिन्न जोटा को आम कहि परिबा पारस्परिक संपर्क कोऑपरेटिव तेणु विभिन्न पारस्परिक संपर्क थिबा अनुष्ठान से गुड़िक अनेक समय समाज रे किछटा परिवर्तन पाई बा सुकर्म पाई बा भल उद्देश्य नहीं किछि काम करिया पई आगे आसंती तेणु सही भली कोऑपरेटिव मध्य बा सही भली अनुष्ठान मध्य सामूहिक अनुष्ठान मध्य से माने सिविल सोसाइटी रो अंतर्भुक्त बा नागरिक समाज रो अंतर्भुक्त। वर्तमान देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सोसाइटी बा सेगुडिकर विभिन्न लक्षण सब कोन केन लक्षण देखिले आमे सेही भली अनुष्ठान को आमे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बोली परिगणित करि पारिबा तेणु एमाने होउछंती नॉन स्टेट इंस्टीट्यूशंस एमाने राष्ट्र ठारू भिन्न राष्ट्र सहित संपृक्त नुहंती कहले हुए तो
ठीक ହେବ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ରହି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। Organizations and institutions outside family, state and market ତେଣୁ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ କି ପରିବାର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବଜାର ଏହାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ରହି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଏଇଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ କିଏ ନା ପରିବାର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ବଜାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯାଏ ତାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ ବା ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସମୟକ୍ରମେ ୟାରି ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଏମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସଂଘବଦ୍ଧ ବା ସଂଗଠିତ ଗଠନ ବା ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଠନାବଳୀ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସଂଗଠିତ ନହେଲେ କାମ କରିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଛିଟା କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା କରିବା ତା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛିଟା ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ କେହି ଉସ୍କାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ ବା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି କିଛିଟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଏମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ଲୋକ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ସମାଜରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଭଲୁଣ୍ଟାରୀ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରବୃତ୍ତ। ଅଟୋନମସ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ନିଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବାହାରୁ ଏମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟୋନମସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଏଇଭଳି ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ନାଗରିକ ସମାଜ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଏମାନେ କୌଣସି ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଫାଇଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଲାଭ ଆଶାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। Enables citizens interaction with the state, thereby facilitating citizen participation in governance process। ଏହା ଏକ ଅତି ଆଧୁନିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ବା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ବି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ରହେ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଜାରି ରହେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳି ପ୍ରଶାସନ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ। ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଭଳି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ।
ତେଣୁ ସିଟିଜେନ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବା ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଯେଉଁ ବୁଝାମଣା ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ନାଗରିକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଶାସନକୁ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କରିପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ରହିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅତି ଜରୁରୀ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 21st ସେଞ୍ଚୁରୀ ବା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଭାରତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି କନସେପ୍ଟ ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୟାନ୍ ବି ଟ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଦ ବେଦିକ୍ ଟାଇମ୍ସ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଧାରଣା ବା ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ହଉ, ଶିଖିଜମ୍ ହଉ, ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ହଉ, ଜୈନିଜମ୍ ହଉ ବା ଇସଲାମ ହଉ, ଏଥିରେ ସବୁ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହାକି ସମାଜ ଏବଂ ଜନତା, ସମାଜ ଏବଂ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜର ସଦସ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଧର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକି ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି, ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଯଥା ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁଇଜମରେ ଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଦାନ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବା, ତାହା ହେଉଛି ଦାନ। ସେମିତି ଦାସୱନ୍ଦ ଇନ୍ ଶିଖିଜମରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଦାସୱନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବା ତାକୁ ଜାକତ୍ ଇନ୍ ଇସଲାମ, ଯେଉଁଟା ମୁସଲିମ ଧର୍ମରେ ତାକୁ ଜାକାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହି କୌଣସି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିପୂରଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ୱେର୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଭଲଣ୍ଟାରୀ ବା ସ୍ୱୟଂସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବା ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏମାନେ ବା ଏଇଭଳି ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନବରତ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଏ ଦିଗରେ ଏଇଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନେକ ଦିନରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖିବା ଏଇଭଳି କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଜନତା ଏବଂ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ହେଉ,
थियोसॉफिकल सोसाइटी हो रामकृष्ण मिशन हो एमाने आमे जानिचे वर्तमान भी एमाने कार्यरत अछंती विभिन्न जगार तेणु अनेक रिफॉर्म मूवमेंट बा समाज रे परिवर्तन धर्मी बा समाज रे जो रिफॉर्म संशोधन बा जोटा आम कहीपर संस्कार संस्कार समाज रे विभिन्न संस्कार आने अनुष्ठान गुड़िक बहु दिन प्रतिष्ठित अछंती तेणु आम जाचे ये सब आर्य समाज बा ब्राह्म समाज बा थियोसॉफिकल सोसाइटी एमाने इवन जेतेबेले कि ब्रिटिश माने भी आम देश रे थिले से समय मध्य एमाने एमानकर उपस्थिति बेस परिष्कार भाव रे प्रतिपादन करिसंती तापर देखिबा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एनजीओज एंड वीओज इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल जेतेबेले हमर आसिला स्वाधीनता संग्राम से समय मध्य अनेक अनुष्ठान आगे आसीथिले स्वाधीनता संग्राम रे निजर अंश ग्रहण करिबा पाई तेणु से समय मध्य किछि एनजीओज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एवं वीओज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल से माने मध्य भारतर स्वाधीनता संग्राम रे अंश ग्रहण करी निज पाई निश्चित भाव रे प्रशंसा पात्र बा प्रशंसा साउंडी थिले वॉलंटरी सेक्टर मूवमेंट गेन मोमेंटम एंड लीडरशिप ऑफ गांधीजी आउ किछि मध्य आमे जानु छी गांधीजी जो स्वाधीनता संग्राम से जारी रखिथिले से समय रे से अनेक किछि एई भली पंथा आपणई थिले जहा कि जन समाज को खूब प्रभावित करथिला ता भीतर आमे जानुचे सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस नॉन वायलेंस एई भली किछि पंथा जो गुड़िक मध्य अति उपादेय अति गुरुत्वपूर्ण एवं जहा जो अनेक क्षमताशाली ब्रिटिश साम्राज्य को मध्य बाध्य हेबाक पड़िथिला स्वाधीनता प्रदान करिबा पाई तेणु यही सब जिनिस जहाँ आम देखे सेगुड़िक गांधीजी द्वारा परिचालित बा प्रणोदित होइथिला एवं सेगुड़िक से सब मुवमेंट गुड़िक मध्य सत्याग्रह हो बा सिविल डिसोबीडियंस हो आईन अमान्य आंदोलन हो बा नॉन वायलेंस स्ट्रगल हो अहिंसा उपाय निजर दाबी हासिल करबा हो ये गुड़िक मध्य अति महत् उद्देश्य नहीं कार्य पंथा हासिल करिबारे सहायक होइथिले तापरे आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वाधीनता परवर्ती समय मध्य आम देखुचे अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण एवं उपकारी समाजर उपकारी कार्यपंथा ग्रहण करा जायथिला जहाको कि आमे सिविल सोसाइटी रो एक्शन बा सिविल सोसाइटी रो कार्यपंथा बोली आमे ताकू उदाहरण स्वरूप ग्रहण करि परिबा तेणु स्वाधीनता परवर्ती समय आम देखुले चिपको मुवमेंट जो गुड़िक कि परिवेश धर्मी परिवेश उद्दिष्ट थिला परिवेश रक्षणाबेक्षण जहाँकि सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा जो मुवमेंट टी जो आचरण करा जायतिला जो प्रचलन करा जायतिला ताको चिपको मुवमेंट बोली चिपको आंदोलन बोली कहा जाउथिला से बड़े एंटी करप्शन मुवमेंट जोटा कि अन्ना हजारे हम जानिछे 2013 मसीह रे अनेक दिन धरी अन्ना हजारे जो शांतिपूर्ण बा आंदोलन चलैथिले ता परवर्ती समय रे हम देखिले लोकपाल एवं लोकायुक्त एई भली अनुष्ठान पाई से जो दाबी करुथिले कारण सरकारी स्तर रे जो सब दुर्नीति बा जो सब अकार्य बा जो सब अनीति युक्त कार्य संपादन होता सेगुड़िक किभली कंट्रोल बा नियंत्रण रखी हम से उद्देश्य लोकपाल एवं लोकायुक्त यही
ଅନୁଷ୍ଠାନ କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆଜିକାଲି ନେତୃବର୍ଗ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଭଳି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିହେବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଲୋକ ଆୟୁକ୍ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। Social audit movement by rural workers also gained momentum. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଡିଟିଂ ହୁଏ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇଛି କି ନା, ଠିକ ରୂପେ ସେଥିରୁ ଫଳ ମିଳିଛି କି ନା, ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ତୋଷପାତ ହୋଇଛି କି ନା, ଅର୍ଥର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କି ନା, ଏସବୁ ଅଡିଟ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗରିକମାନେ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୋଶାଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଲା କିଭଳି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ବୋର୍ଡ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର କିଭଳି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାହା ଅନୁଭବ କରିହେଲା। ତେଣୁ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହେ, ତାହା ବେଶୀ ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ PRIs ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ farmers and their cooperative societies gave fillip to networking of civil society organizations। এই जो व्यवस्था ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବା ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କହିଲେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଏବଂ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅନେକ କୃଷକ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ BKU ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନ ବା ଆହୁରି ଏମିତି ଅନେକ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କୃଷକ ନେତା ଯେମିତିକି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଟିକାୟତ ଏଇଭଳି ନେତା, ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପରିଚାଳନା କରି ନିଜର ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲିପ୍ ଟୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ସମାଜରେ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି ବା ତାହା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ଅନେକ ସମୟରେ
फलवती होता है। तापर हम देखुचे ड्राउट फेमिन वार इन द 1960s लेड टू इंक्रीज इन वॉलंटरी एक्टिविटीज। मनुष्य जेते बळे कोनोसी समस्या रे पड़े कोनोसी दुरूह समस्या रे पड़े सेते निश्चित भाव में अन्यर साहचर्य दरकार पड़े अन्यर साहाय्य दरकार पड़े। ड्राउट मरुड़ी समय रे निश्चित भाव में जेते कौन जगार मरुड़ी आसे निश्चित भाव आम देखीचे पृथ्वीर देशर अन्य बाहर जगार सहायता पाखे आसे बा सहायता पड़े आसे। सेमती फेमेन दुर्भिक्ष है वार आम जानुचे वार रे मध्य अनेक सिविलियन मानकर डिस्ट्रेस बढ़ी जाए जो माने साधारण नागरिक से दुर्दशा बहुत बढ़ी जाए। जमती कि बर्तमान आम देखुचे पालेस्टीन बा जोटा इज्राएल हमास वार से बर्तमान देखुचे किभली अनेक साधारण नागरिक अनेक किसी असुविधार सम्मुखीन होती मृत्यु वरण कर। तेणु 1960 दशक पर ये सब दिगरे वॉलंटरी एक्टिविटी बा स्वयं स्वयं प्रवृत्त कार्यपंथा गुड़िक विशेष भाव में बढ़ेगा लगे विशेष भाव में यार अनुभूति बा एमानकर उपस्थिति अनुभव करने को पड़े। 1970s और 80s 70 एवं 80 दशक ये बेलू आम देखिले कौन ना नंबर ऑफ CSOs बा NGOs increased in areas of poverty alleviation। तेणु ये दिगरे मध्य अनेक अनुष्ठान आगे आसिले काम करने कौन ना पॉवर्टी alleviation। आम जानुचे दारिद्र्य वर्तमान पृथ्वी सारा परिव्याप्त पृथ्वी सारा एमती कि आम कहीपर ना पृथ्वीर सबुठ विकसित राष्ट्र अमेरिका सेठार मध्य दारिद्र्य अच्छी आ भारत कथा तो आम समस्त जाने। तेणु ये स्वाधीनता परवर्ती समय विंश शताब्दीर शेष पर्यंत अनेक समय आम देखा जे भारत में गरीबी बहुत किसी एक दृढ़ समस्या एक गुरुत्वपूर्ण समस्या भाव में उभा होता। तेणु गरीबी दूर करने अनेक अनुष्ठान से निजक उत्सर्गीकृत भाव में कार्य करने आगे आसी से कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ उन्नति एवं ग्रोथ बा बढ़िया जोटा कहुए अर्थनैतिक अभिवृद्धि हो बा अर्थनैतिक अभिवृद्धि है। तेणु डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये दिगर काम करवा। एक्सेस टू एडुकेशन शिक्षा किभली सार्वजनीन हो पार कहीं आम जानुचे शिक्षा आज पर्यंत सार्वजनीन हो पारि नाही। अनेक समाज रे एभली गोष्ठी अछंती जो माने कि विद्यालय देखि नाहंती बा सेमानक पाखरे शिक्षार प्रकृत उपकारिता पहुँच पारे नाही। तेणु किभली सेही भली लोक मानक पाखरे बा सेही भली लोक किभली शिक्षा दान वंचित न होती बा किभली शिक्षा पाई पारंती से दिगरे मध्य अनेक अनुष्ठान निजकू व्रती कले बा निजकू कार्य रे नियोजित करी आगे आसिले। तापर आसिले एम्पावरमेंट ऑफ पुअर पॉवर्टी alleviation कथा आम पढ़ुले बा आलोचना करुले। वर्तमान एम्पावरमेंट ऑफ पुअर जो माने कि समाज रे निहाती दलित निष्पेषित अति गरीब श्रेणी लोक सेमानंकर किभली सशक्तिकरण करिहेबो सेथिपाई मध्य अनेक लोक अनेक अनुष्ठान उत्सर्गीकृत रूप से कार्य करुचंती कार्य संपादन करुचंती। आउरी कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज नागरिकर स्वतंत्रता को रक्षा करने कहीं आम जाचे समाज रे बा राष्ट्र रे एभली न्यस्त स्वार्थ गोष्ठी अछंती जो माने कि अनेक समय रे साधारण नागरिकर स्वतंत्रता तार अधिकार एवं ताकर जो स्वतंत्रता अच्छी से सबको चूर्ण करिबारे नियोजित थांती। तेणु ये सिविल लिबर्टीज बा सर्वसाधारणकर स्वतंत्रता बजाय रखिबा किभली हासिल करा जाय पारिबो से दिगरे मध्य
अनेक अनुष्ठान आगे आसी खूब सुचारू रूपे कार्य संपादन करुछंती। वर्तमान देखिबा 1990 दशक बेलू कौन परिवर्तन आसिया ना एलपीजी बा जोटा कह जाउची लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तेणु उदारीकरण बा जोटा प्राइवेटाइजेशन कह जाउची विभिन्न बिजनेस क्षेत्र रे एटा प्रযোज्य एवं ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण ये सब इन कौन कला ना इंक्रीज द रोल ऑफ एनजीओस। तेणु यही समय रे कौन हला ना एमानंकर भूमिका यथेष्ट मात्रा रे बढ़ी गला। तेणु जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रहिले तांकर गुरुत्व बेसी वृद्धि पाइला कारण पृथ्वी रे अनेक कार्य एई मानक द्वारा संपादित होई पारिबो बोली धीरे धीरे जनमत सृष्टि होला। से दिगरे जनमत सृष्टि होला जहाँ फल कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तेणु विश्व बैंक हो बा आईएमएफ हो इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विश्व बा अंतर्जातीय अर्थ व्यवस्था प्रिफर टू एंगेज विथ सीएसओस। तेणु यही भली अनुष्ठान जो माने कि पृथ्वीर विभिन्न स्थान रे विभिन्न जो प्रभावित लोक सेमानक पाखरे किभली सुविधा सुजोग पहुँचे हम से अनुष्ठान माने यही भली अनुष्ठान गुड़िक उपरे बेसी निर्भरशील हेले। तेणु वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एमाने बेसी निर्भर कले कहा उपरे ना एनजीओस बा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस उपरे। तेणु राष्ट्र अपेक्षा बरं यही भली अनुष्ठान उपरे निर्भर करी सेमाने सेमानकर सहायतार हाथ मानव जाति में बढ़ेले। तेणु जहाँ फल कि सेमानकर गुरुत्व आहुरी वृद्धि पाइला। तापरे नॉन स्टेट एक्टर्स इन डिस्पर्सल ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स अनेक समय जो लोन बा ग्रांट सहायता आर्थिक सहायता हो बा ऋण हो ए सबुर बंटन व्यवस्था पाई मध्य एई भली अनुष्ठान मानकर दरकार पड़िला। तापरे देखिबा 2005 बेलू गोटे अति गुरुत्वपूर्ण जोटा कहगला आरटीआई एक्ट पास करागला जो थे कि विभिन्न समाज विभिन्न गोष्ठी समाज रे साधारण जनता अनेक किसी अधिकार हाथ को आसला। राइट टू इनफॉरमेशन विभिन्न सूचना विषय रे जानिबा राइट टू इनफॉरमेशन जानिबार अधिकार सूचना अधिकार आईन पास होगा फल यहाँ एक जुगांतकारी घटना हिसाब से परिगणित करा जाए जहाँकि समाज रे एवं समाज रे जो माने कि दुर्बल श्रेणीर लोक सेमानकर परिवर्तन रे बा सशक्तिकरण रे यथेष्ट सहायक हो पारिला। वर्तमान देखिबा भारत रे जो प्रकार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस माने कार्यरत सेमानकर प्रकार भेद सब कौन ना वॉलंटरी ग्रुप्स इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधीयन थॉट एमिति किछि अछंती गोष्ठी जो माने कि गांधीजींकर चिंता धारा रे प्रभावित। तापर प्रोफेशनल रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज जो माने कि वृत्तिगत अनुष्ठान से माने ग्रामांचलीय उन्नति उद्देश्य रे चेष्टित बा कार्यरत। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ग्रुप्स एवं किछि अछंती जो माने कि नागरिक बा जोटा को हम जानछे हमें साधारण सामाजिक एवं राजनैतिक अधिकार ये सब को हासिल करिबा पाई ये सब को व्यक्ति पाखरे पहुंचेबा पाई मध्य से माने यथेष्ट प्रति हुई कार्य संपादन करुछंती। किछिटा मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस जो माने कि जेमति आमे कहि परिबा क्रिश्चियन मिशनरी अनुष्ठान अछंती। तेणु सेमाने मध्य विभिन्न उन्नतिमूलक कार्य संपादन करबा पाई चेष्टित अछंती। तापर आमे कहि परिबा स्टूडेंट्स वर्कर्स वुमेन्स मूवमेंट्स जो माने कि छात्र विभिन्न जो माने विभिन्न वर्कर बा वुमेन्स मूवमेंट जो माने कि नारी मानकर समाज रे उन्नति साधन करबा पाई से दिगरे जो माने चेष्टित अछंती से भली मध्य अनुष्ठान गुडी काम करूछंती। इंडिपेंडेंट सोशल मूवमेंट्स
of Dalits, Adivasis, women and environmentalists. ତେଣୁ ଏଭଳି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ନା ଦଳିତମାନଙ୍କର ବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏବଂ ପରିବେଶ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ, କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଆଣିହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମାଇନରିଟି ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର CSO ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ବୋଥ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। ଏମିତି ମୌଳବାଦୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦିଗରେ ବା ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ରହି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ପଲିସି ଆଡଭୋକାସି ବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଏମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏମାନେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ସମାଜରେ କିଭଳି ପଲିସିକୁ ଠିକ୍ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଛି ଭୂମିକା। ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା RTI ଆକ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣିବାରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋବିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।